ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ମାରିଲେ ତ୍ରେତୟାରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାପରରେ କଂସ ନା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମରିଗଲା ଦନ୍ତବକ୍ର ଶିଶୁପାଳ ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ଅହଙ୍କାର ମଜ ବସେ କୁଟିଲା ହୁଏ ଯଦି 2 କୋଟି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା 10-12ଟା କାର କିନ୍ତୁ ବାପ ନିଶୁକୁ ମରି ଯାଉଛୁ ବାପ ଏତେ ଛାତି ଫୁଲି ଯିବ ନାଇଁ କେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ମାରିଦବ କହି ହବନି जिमी दामिनी नभते भाई देख भक्ति केमिति का चरित्र कहले लोक गुडा 1 नंबर ना 2 नंबर काली कहउथले राम राजा आज कहउथले भरत राजा महाराज भरत परीक्षा करिबा ए बाबा आज महाराज भरत परीक्षा करिवे ध्यान देना मुंडरे ए एतिकी लुगा पकई चंदी देखिबा प्रथम बैठक भरत तुमे राजा हुओ मणियर्घ मुकट अपेक्षा करिछि आमे साहाय्य करिबु यही प्रस्ताव दौ दौ गोटे बैठक खत्म भरत मुह खोली ना आज सेही भरत कोन करूचंती मुंडरे एतिकी लुगा देई कोन कले द्वार द्वार बोलिले देखिया लोकंकर भाव कोन कइले कले जराउ संपत्ति सदन सुख श्रुद मातु पितु भाई सन्मुख हो तजराम पद करे न सहस सहाय बोले भारत महाराज की जय जने कहू जे सब जळी जाऊ हमर कोन दरकार भरत तो राजा आबो प्रथम करू कथा सुनिले द्वितीय करू कथा तृतीय करू भी सुनिले जरा संपत्ति सदन सुख श्रुद मातु पितु भाई सन्मुख हो तजराम पद करे न सहस सहाय बोल भारत महाराज की जय अच्छा एते लोग बोलजा मु खाली जय करबी से कह तुम किछ कहबन समाते कहू ना बोल भारत महाराज की देखिला चेई सोइथिबे जे ताको उठेबे जे परिया सेति बइची धड़ा साट बिनी जय कहू देख सेटू सेपटे मो मां बइची एपटे भी समय सुनुचंती चारियारे बहुत लोक अछंती जैसे आराम तकदीरे बसन जोउठी बस कि राम कथा सुनो आ ए डाकबाजी यंत्र जेते बाट शब्द होउतबो जोउठी की जाउतबो से लोक भी उद्धार होई जीवो आ एठी की भूत प्रेत तांग बापार साहस नाही आ जमत पर पळेइबो कोइ केमिति भूत पिशाचनी पट नही आबे महावीर जब नाम सुनाए श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनाथ जय घन राम मु जे कीर्तन करते आपण मुंड हलोचन तळे बसिकी सेतिकी हेले भी काफी उद्धार हे आ नाम तो गाया दूर रे कोई काई बाबा गोटे राजा डिक्लेयर कले जी हरि कथा सुनिबो ए प्रवचन ताकू 6,20,000 टंका मिलिबो जनक आ जे सब दिन सुनिया को आसीबो ताकू सब दिन तो मिलिबो आ जे 7 दिन जाका मुंड न हलेइबो ताकू बेसी टंका मिलिबो राजा डिक्लेयर कर देले समत आसीले मिली बसी सुनले आ आपन द्वार हुत जेते कीर्तन हला जाला मुंड हलेले नहीं केही हलेले लास्ट में सरिया को 6टा लोक आगे बसथिले आ गोटे एमिति सुंदर कीर्तन पंडित पकई देले ये 6टा लोक कहले ना आउ रहिबो कहले ना आउ रहिबो कीर्तन करिया हमार के आनिलो रे उठाई खिलो रे मधुमाखा हरिना हमार के आनिलो रे उठाई खिलो रे मधुमाखा धीरे धीरे भक्त बुद्ध प्रयास हरि नाम जप नाम स्मरण नाम कर ध्यान हरि नाम जप नाम कर यही नाम जपी करी चल अंजनानंदन আমার के आनिल रे उधाई दिल रे मधुर माखा हरि नाम ओ शंकर भगवान शेष समय এই যে কীর্তনটা পড়তে পড়ে 6টা লোক বসতিলে না পছ লোক রই যা আউ 2 মিনিট আছে জড়কা 6 লোক 20 ধরি দি দিব
ଚାଲ ସେ ଟଙ୍କା ଉଠିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଡେଇଁଲେ ଆଉ କହିଲେ ସରିଗଲା ଆଉ ବେକ କଟା ହେଇଯିବ ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଡାକିଦେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଜ୍ଞା ଚିଆର ପକେଇ ଦିଅ ବସେଇ ଦିଅ 6 ଟଙ୍କା ଗାଧେଇ ଦେଲେ ହଳଦୀ ପାଣି ଗୋଡ଼ ପାଣି ଫୁଲ ଫୁଲ ହାର ରସଗୋଲା ଫସଗୋଲା ଟଙ୍କା ନୂଆ ଗାମୁଛା ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ସେ କହିଲେ କେତେ ଦେଖିଲ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 10,100 ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି ଏ 6 ଜଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ନା ହଁ ନା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ନା 10,000 ସମୁଦାୟ 116 ଜଣ 6 ଜଣ ଥିଲେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆସନ ଫାସନ ଦିଅ ବସେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ଆଙ୍କୁ ନେଇଯା ଗୋଟେ କଡ଼କୁ ଠିଆ କରିଦିଅ ଏ 10,000 କହିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡା ଆଣ ସେ କହିଲେ କାହିଁ ନା ଫୁଲ ଫୁଲ ହାର ଦିଆ ନାହିଁ ଆଗ ବେକ କଟା ହବ ଆଉ କହିଲେ ସେପଟକୁ ଚାଲ କହିଲେ କାହିଁ କହିଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ପଇସା ପାଇ ଭଗବାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ହଳେଇଲେ କି କୀର୍ତ୍ତନ କରନି ପଇସାଟା ବଡ ହେଇଗଲା ଟଙ୍କାଟା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଜ୍ଞା ନା ଏ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ହିସାବ କରିଦେ 6,20,000 ହିସାବରେ ଯେତିକି ହେଲା 6 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଅ ସୁଳିଆ ପଦାରେ ଶୁଳି ଦିଆ ହବ ବୋଲ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କି ଆଖି ଧାଇ ଅନ୍ଧ ମୁଜେ ମଙ୍ଗଳ ତୁ ମୋତେ ଭାବି ନେଲୁ ମଧୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଖି ଧାଇ ଅନ୍ଧ ମୁଜେ ବିଲ ମଙ୍ଗଳ ତୁ ମୋତେ ଭାବି ନେଲୁ ମଧୁ ମଙ୍ଗଳ ତୁହି ଜଗତର ନାଥ ସର ମଙ୍ଗଳ ବଦଳାଇ ଦେଲୁ ସତେ ମୋର କପାଳ ଲାଜ ଲାଗେ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗେ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ମୋତେ ମୁନୁ ହେରେ ହରି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଜର କରି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ କଲୁ ମୋତେ ନିଜର ଭଗବାନ କି ଏ ଭାତପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ କେରେ ପୁଣ୍ୟବାନ ରଘୁନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଆରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଠୁ ପୁଣ୍ୟ କଣ ହବ ତକଦିର ବଦଳି ଯିବ ଆଉ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟ ପଥର ତଳେ ନାରୀର ଭାଗ୍ୟ ପଥର ତଳେ ଆଜି ମହାରାଜ ଭରତ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଜଣକ ଘରେ ପରେ ଜଣେ ଶୁଣିଲେ 4 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ସେଇ କଥା ଜରାଉ ସମ୍ପତ୍ତି ସଦନ ସୁଖ ସୁଦ ମାତୁ ପିତୁ ଭାଇ सन्मुख हो राम पद करे न सहस सहाय बोल भरत महाराज की जय जय केला जळी जाऊ प्रथम घरु सही कथा द्वितीय घरु तू भरत आउ रही पाललेनी डाकिले ए बाबा ए मा कि अछटबे जळा दब म तृष्णा तुळ हे बड़ा देखिलु केइटा बाजिलेनी ना 2:40 हबो आपन भाषा रे इते राती रे के पानी मागुची बोला हमर घर के पथि कटे हेति बोलो राम को हरई देइथिबो दे ए पानी आनिले कोन कले पानी आनि कि दउचंती महाराज ए निया जळाई पात्र निया ई होची जळ एति के लुगा परची महाराज भरतंकर चिंता कर बोले जळ पीबी जे रे कथा पचारी भाई कहिबो बोले पचार नांती नै जो संपत्ति की जळाई देउथिलो काहे की कोन पई तुमे कोन सतरे राम को भला पा ना हो भरत कहले यदि राम को भला पा वर्तमान संपत्ति रजा किए अछंती ना राम रजा अछंती भरत कोन रजा हेलेनी कहले ना तुमे की भरत मुंडर लुगा काढिले चाहि देले पात्र दुन कि कहले भाई ए मा तमरा किछि दोष नाही ये मुमा राक्षसी काली कौन कहले जानिच कहले अस्वस्थ छेदी वाल्मीकि रामायण अभिशाप देले मां को भगवान को पाइया पाई भरत मां को त्याग करिवे गुरु को किए महाराज बलि पिता को प्रहलाद भ्राता को विभीषण गोपी माने स्वामी को तो तुम्हें की स्वामी तुम्हें शरीर भोगी स्वामी भागवत कहलेनी आत्मा को आत्मा देवे स्मरे परमानंद रे बिहरे आत्मा ए जोगिनांग हृदय रमति जसैति राम ए मा ए बाबा आज भरत अभिशाप देले रे सुन हित हमार सियापति सेवकाई लीन हरि माथु कुटिलाई मानव राक्षसी चिंता कर गोटे पुओ जन्म है कि मां गर्भरु ताको आपन को भाषा एका कोन डकाउ जानते ना हेलो मम मम शब्द कोन जानते सब मिसर भाषा सब आउ कोन बापा को डकाउची अवधि भाषा डाड
ଡାଡ ତ ଖତ କଥା ରିଜେକ୍ଟ ମାଲ ଦେଖୁ ନା ହ୍ୟାଲୋ ଡାଡ ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ଆଉ ଛୁଆ କଣ ଶିଖଉଛି ବାବା ଆଇଛନ୍ତି ଟାଏ ଟାଏ କରିଦେଲେ ବଢିଯିବ ଟାଏ ଶିଖିଛୁ ଗାଳରେ ଖାଇବୁ ଠାଏ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ହାତରେ ଭଲ କର୍ମ କରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦେବା ଅର୍ଥ କଣ ଏ ବାବା ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଆଉ ଲମ୍ବ ହେଇକି ଆଉ ଭଗବାନ କେମିତି ପ୍ରଣାମ ହଉଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ତମ ସାଙ୍ଗ এই কুকুর তুমি লঘু সংজ্ঞা করে না দেখছে না ফড়িয়াটা সাইকেল পড়ছে নমস্কার সিয়াড়ু আইলা তুমি সম্পুয়া গোড় কেমনি খসিলা বলা শিব মন্দির দুয়ার হউতুনি কোন শিবু দুয়ার গোড় খসি গলা বলা ষণ্ড মুই কিমিতি বলা গোটে ফড়িয়া সাইকেল পড়ছিলা আসিলা সে নড়েই করে দিও পিটি দেলে যে তার ফড়িয়া উঠি খসি না চন্ডাল হে লীলাময় তো লীলা কিয়ে কহিব হে রাঘব তো লীলা কিয়ে কহিব লীলাময় 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 তো লীলা কিয়ে কহিব হে রাঘব কলিলা কিয়ে কহিব ত্রেতয়া যুগরে রাম অবতারে ত্রেতয়া যুগরে রাম অবতারে বনকু তুমে বিজে কলা হে রঘুব কলিলা কিয়ে কহিব হে রাঘব কলিলা কিয়ে কহিব হে লীলাময় 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 কলিলা কিয়ে কহিব হে রাঘব কলিলা কিয়ে কহিব ব্রহ্মাণ্ড মাল মাল চলব গোপে শান্তি রহি মমান্ত মাল মাল হই তোলম গোপে ঝম্পি রহি দেহ তুই রক্ষা কর হে কেশব কলিলা কিয়ে কহিব হে রাঘব কলিলা কিয়ে কহিব রামচন্দ্র ভগবান কি জয়। ভরত মহারাজ কি জয়। কଣ କହିଲେ କହିଲେ হিত হমার সিয় পতি সেবকাই লিন্ন হরি মাতু কুটিলাই তু মারহু রাক্ষসী তু মারহু পিসাচি বর মাগত মন ভয় নাই পীরা বর মাগিলা বেলে তো মনরে ভয় হেলানি পরে উন জিহ্বা পরে উন তীরা এই তো জিভরে কোন পোক পড়ি গলানি তো জিভ খন্ড খন্ড হই গলানি অস্বস্থ ছদি চিন্তা কর কেমিতি অভিশাপ দেবে অস্বস্থ ছদি পরদ্রব্য হারি কৌড়ি বিক্রয়ঞ্চ কৌড়ি কি বিক্রি করে যৌ পাপ লাগে কুষ্মাণ্ড বিক্রয়ঞ্চ পানি কখারি বিক্রিলে যৌ পাপ লাগে সূর্য উদয় অস্তরে যে লঘু সংজ্ঞা মলমূত্র ত্যাগ হলে যৌ পাপ লাগে চিন্তা কর আউ গাই গোঠরে নিয়া লগালে যৌ পাপ লাগে এই স্ত্রী গর্ভিণী শিশুবদ্ধ ভাগবতর কইলে গর্ভিণী শিশুবদ্ধ পাপঙ্ক মধ্যে পরমাদ একিনি কর্ম যে করন্তি আইস থাউ যে মরন্তি গোবিন্দ 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 পড়ুব রুচি মগর বলে ভরত মহারাজ কি জয় এ ভাই যে পরদ্রব্য কো হরণ কলে পাপ লাগে তা জমি দেখি যে হিড় হানি দউছ তা গুটি বড়াই দউଥିବ বহুত অপরাধ আর পর সম্পত্তি দেখি যে জড়ি যায় জীবনে সে উন্নতি করি পারিবে রামায়ণ লেখা যে পর সম্পত্তি দেখিলু ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିବୁ ଏମିତି ଗାଁ ଲୋକ ଥିବେ ସେ ଯଦି ଦିତାଲା ତିନିତାଲା କୋଠା କଲା ଚାରିଆଡେ କଣ କହି ଜାଣିଛୁ ନା କୋଉଠୁ ଶାବଳ ଚୁଳିକୁ ଛୁଟି ଦାନ କରୁଛି ହିସାବ କରିଥା କାହିଁ ହଉଛୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ହର୍ଷ ହୁଏ ତାର 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଯେ ପର ନିନ୍ଦା ସବୁବେଳେ କରେ ସେ ଚମ ଉକୁଡିକି ଅବତାର सबके निंदा जो जन करई चम दादुर होई अवतार इति अस्तु आज यही महाराज भरत कौन कहले कहले हित हमार सियपति सेवकाई तुम्हारो राक्षसी हाथ उठाई देले ऊपर को कहले सुन
ଆଉ ଡାକିଲେନି ମା ବୋଲି ମଝିଆ ରାଣୀ ମା ଡାକିଲେ। ଯାବତକ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ଥିବ କଇକେଇକି ଆଉ ଭରତ କେବେ ମା ଡାକିବନି। ଯୋଉ ରାଜନିଶାର ଆଳତି ତାଳିଥିଲା ତୁମକିରି ତଳେ କହିଲେ ଆଉ ତତେ ମୁଁ ମା ଡାକିବିନି। ଧୁମଧାମ ହେଇକି ପଡିଗଲା ହାତରୁ ଚାଇଲେ କହିଲେ ହିତ ହମାର ସିଏ ସେବକାଇ ଲିନ୍ନ ହରି ମା ତୁ କୁଟିଲା ତୁ ମା ରହୁ ରାକ୍ଷସୀ କୁଟିଳ। ଆଉ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମୋ ସମାନ ପାପ ନିବାସ जहाँ लगी राम सिया बनवास। वो भली किए पापी अच्छी जा पाई राम भली भाई लक्ष्मण मो मां सीता बड़ बने। ए भाई आज भरत कौन रजा हेलानी कहले नाई ये संपत्ति कार ना राम कर ना यदि राम को भल पाए जरऊ संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई सन्मुख हो तज राम पद करे न सहत सहाय। ध्यान देना कोटिए जन्मर पाप नष्ट ही जा राम नाम लेले। राम नाम रे पाप क्षय जेते पापी करी न पारे पाप देते। ये संपत्ति राम कर तुमे कहीं जड़े दौच उभय पति पत्नी आखिर लुह बोई गला। आमे राम को देखी थिले राम र भक्ति भरत को देखी नथिले देखलु भरे भक्ति रे रस तरे तत्व बोल भरत महाराज की आज सही भरत द्वितीय बैठक गला तृतीय बैठक मुह खोलु नाम चतुर्थ बैठक रे गुरुदेव वशिष्ठ कहले भरत तुम्हें रजा हुआ मणिअर्घ मुकुट अपेक्षा करिछि कइके आउ किछि कहिना कौशल्या कहले बापा रजा हो प्रधान को पान करिबु। सुमित्रा कहले रजा हुआ गुरुदेव वशिष्ठ राजनिपुणता सब शिखै देबे। समस्त जय जयकार करछन्ति। भरत हाथ जोड़ी की ठिया होला वो लोग 4 दिन होला बैठक रे किछि कहू ना आज कहिबे कहले भरत एबे किछि कुआ खोलिले मुह कहले गुरुदेव सारा सभा स्तब्ध हो गला। 4 दिन होला किछि कहू नथिले गुरुदेव आपन को अज मानिछि मुचकुंद मानिछि मानधाता मानिछि हरिश्चंद्र मानिछि रंतिदेव मानिछि ना हाँ ना अजपुत्र दशरथ मानिछन्ति अज भी मानिछन्ति मु भी मानुछि किंतु आपण को मोर प्रश्न मैं पचारुनी मु कहले एति पचारुछि किमिति प्रश्न कले कहले विमाता कइकेई मझिया रानी मां कइकेई मां बोली की संबोधन कलेनी सारा सभा स्तब्ध ही गला। कौशल्या चाहिए सुमित्रा चाहिए अरे भरत माँ को माँ भी कहले मझिया रानी माँ ए बाबा एते वर्ष प्रवचन सुनलनि कइकेई के मां ना कौन जानछ ना कौन खाली मने पकई दउछि आंको ना कइकेई तंग ना केकेया तंग बापा का ना अश्वपति भाई को ना युद्धपति कौशल्या भाई कौशल्या कोशल राज्य उत्कल क्षेत्र सुमित्रा नाभग बिहार आउ माँ कइकेई रामबन काश्मीर कश्यप ऋषि तपस्या कर काश्मीर हेतला एखन सब माडी बसी रहिलेनी आ जानथु ता लागि गंडोळ के होउची आ एबे से मंदिर अछि सेही देश रामबनर ए राजांकर कन्या माँ कइकेई ताका माँ ना हो केकेया कहला विमाता कइकेई हटिनी करी हट करी जो बर मागी नेले प्रथम बर कौन गुरुदेव मु आपन कहूची भरत रजा हब है कि नहीं कौन कहले कहले सुनाऊ प्राण प्रिय भावती जी का देहुए कबर भरत हिटिका प्रथम बर कौन भरत रजा हब है कि नहीं द्वितीय बर राम मन को जीवे
কিন্তু শুণ সকল মুনিন্দা হে প্রজাপাটক প্রথম বার ভরত রাজা হব